Foli b'an filɛlibaga bɛɛ ye wagati na an b'a fɔ bisimila DMS TV sanfɛ aw ka émission mandi kɛnɛ kan Boulevard des Artistes. Boulevard des Artistes ye jɛmukan ye mun bɛ jiraw la samedi au samedi à partir de 17h sur YouTube. M'o de fɔ aw ye k'aw sɔgɔlen to DMS TV la aw ni nisɔndiya tɛ ban machine. O la sa invité minnu b'an bolokɔrɔ bi olu ye jeune rappelé u fana b'a la k'u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ rap kɔnɔna la o de ye groupe King Star. King Star, bienvenue sur le plateau. Merci à vous. Ok, on voulait dire merci. Merci. On a fait le bon bel adjectif. Ok. Barayala au bel adjectif, on va bien. On a fait le bon. Ok. King Star. Oui. Amadame ne est là. Ne fait elle trouver Jumé. Ne toro. Ne toro El Hadji. El Hadji. Jelly Fili. Hein? Jelly Fili. Jelly Fili. Korkos. Eh? Ouais. Abanade. Ouais. Ne mana la 100%. Et mana la 100%. Mais là c'est qui toi il va parce que ne est ma El Hadji. El Hadji. Jelly Fili. Jelly Fili. Korkos. Korkos. Ouais. Oui toi. Oui ne toro. Ok. Familial sur là. J'espère que tes téléspectateurs vous connaissent familial sur là. Ben familial sur là. Ok. Arrêtez là. Ouais. Toi ni. Bon ne toro. Bekay Koulibaly. Bekay Koulibaly. Ok Bekay. Bismillah. Si ça me détaille, ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn aw ye initiative ta cogo di ka groupe in créer ka collaborer ensemble. Ouais, bon best. Ouais, bon, King Star yɛrɛ. King Star bɔra calibre 27 la. Calibre 27. Ouais. Parce que an ye groupe in créer k'a sɔrɔ an bɛ calibre mɔgɔw de nɔfɛ. Tout à fait. An ye ɲɔgɔn kanu ye de, an ye groupe créer de, an nana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ten. Dɔgɔnin do bonya b'an cɛ fɛn bɛɛ to. King Star yɛrɛ bɔra calibre 27. Calibre 27. Ouais. Ah vraiment. O ye initiative. Parce que an ɲɔgɔn dɔn yen nɔ de, donc an bɛɛ tun bɛ collaborer calibre mɔgɔw nɔfɛ. Donc an ɲɔgɔn dɔn yen nɔ de. An n'olu tun bɛ groupe kelen de la wa ou bien. Bon staff jate mun nɔfɛ n'u ka événement bɛ yen. Ouais. An participer don a la wa an bɛ événement kun nɔfɛ. Ni tournage bɛ yen concert ni fɛnw an n'u bɛ mouvement kɛ. Yan ne nin ye ɲɔgɔn dɔn yen. Ok a faamuyara aw yɛrɛ donna musique kɔnɔ cogo di. Bon. Ayi an b'o réponse d'ale ma sisan. Ouais bon. Ale b'o jaabi quoi. An ka don musique yɛrɛ kɔnɔna na. Mais ne bɛ se ka kuma ni yɛrɛ ta de parce que ni best le début musique tun ka di ne yɛrɛ. Mais ne tun tɛ mɔgɔ sɔrɔ wala. N ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ encourager. Donc n'ale ye ɲɔgɔn dɔn. Donc ale fana y'a yɛrɛ musique ka d'ale. Donc a ye projet dɔ lancer ne yɛrɛ a soutenir. Donc d'après a yɛrɛ ko ma munna an tɛ fara ale kan. An ka musique kɛ déjà komi a ka di ne yɛrɛ ka kɔrɔ. Donc an farala ɲɔgɔn kan ten an ye musique kɛ ten. Donc kɔnɔna na an nana groupe yɛrɛ bɔ a kɔnɔ King Star. Ok. Faamuyali sɔrɔ o la. Wele bilalen don bɛɛ lajɛlen de ma aw kana na abonné an ka page la YouTube, Facebook ani Instagram aw b'a taper dɔrɔn DMS TV walasa aw bɛ se ka nin jadumanba ninnu filɛ cogo min na ani minnu bɛ fɛ ka nin émission dumanba in sponsoriser n'o ye partenaire ye an b'a fɔ ko dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ se k'a nasɔrɔ numéro min bɛ tila ka afficher aw ka écran dugumala la. King Star sisan an ko k'aw bɛna bi an y'a bila an ka réseaux sociaux sanfɛ donc faniw sɔrɔla ka question caman poser o la sisan an ye damadamanin ta an m'o ci ma la sisan an b'a kɛ e bɛ kelen tiri i b'a di yan ni e ye kelen tiri ale fɛnɛ bɛ kelen tiri. Qui est votre idole? Jɔn ka idole ye musique kɔnɔ? Groupe do a ko ka ca bɛɛ ne ka idole le don. Ok donc e ta don. Bon ne yɛrɛ ka idole musique yɛrɛ kɔnɔna na idole kelen min yɛrɛ bɛ ne la ko n'o aimé yɛrɛ o Young BG de Calibre la. Calibre la. Ale de ka pawo ka di ne ye kosɛbɛ. E y'a kanu ale de fɛ ka don musique kɔnɔ. Ouais. Voilà. Ale de ka di ne yɛrɛ kɔni kosɛbɛ donc o bɛ mɔgɔ fɔ bɛɛ n'i ka mɔgɔ don. O ye tiɲɛ ye. Ok o faamuyara. E bolo. Ouais ne ta ye Ramsès de. Ramsès. Tata Fama Ramsès. Ne y'ale kanu ni camion fa sanu ye. N y'a kanu ni camion fa sanu ye. Ni donna musique la ale yɛrɛ de kama. E y'a kanu ni camion fa sanu ye. Kana siga dɛ. Camion fa sanu. Tabarikala o ye kanu ye. Ne y'a kanu trop. Da tɛ foyi tɛ wala a bɛ n dusukolo yɛrɛ de la. N bɛ fɛ ka dɔnkili da comme ale de. Ok problème t'a la sisan i bɛ acapella fitinin kɛ dɔrɔn i ka
idole kan ali ka couple o be nere ta dori aish e ka couple te e ka idole ta Ramses ta ok kamali kana siga Ramses Damar Faw palti ba jamana be birsa nyaga mina kisa dama donne mina chokola ni tigala ko la be bulo fala tirika afrika nana fama ma gote malien ma gotan yera la farafishe kema woro malien de kema nani jawati malien pour karaka klenga kasia vraiment afamera me ala farafishe kema woro insani ouais wara ka couple do awa fala couple balo le chamamba ok famera si c'est bien que il tire o bala ouais o bala kadima ok afle vous faites quel genre de style ou style du mannequin bon na frère artiste goni kana style bege am c'est style chamamba la c'est style chamamba la style chamamba problème tala mais d'ailleurs menti qu'il est chamamba pour la gestion problème fo son indoro ala te tardi voilà parce que artiste goni kana sa bere la kana sa bere eh ameno do ya sisa ok problème tala kana ta do et fana bon style ko ina style là bon nega style ko ni fin de carnet jume trap jarn ne wol de ga ok problème tala ni den sol olu jarn mais na sera style do be no ale fena forle no de la sno anta ko ni mu ye ko ni na le tate fangelen fe ne ma fe kan te no ko ma be vraiment o bole ma fe mais amna klaka ala jesi sa nya sura fele buga yoro ni munu fo ni bisega chiulu kanyina ma ok ça fait combien de temps que vous êtes dans le rap bon ça ni abe rap ko non ya wakati juli bon avec don depuis 2017 ouais il y a un groupe qui est condamné qui starté à barrer c'était en 2017 en 2017 ouais wow donc fin chamon qui est condamné à la CBIMA vraiment c'est merveilleux ok c'est ça il est quelle vérité allez au venez et Patrice Hélène Aïch allez tu es à ta follow ok à plein quel est votre avis sur le clash maintenant dans le rap? Ame wakati mnesa kobi clash chale no kusibe rap kono achama yerebe talike doga elmoka aw yakilina yumwere uka voilà avis quoi il ko nyi nga akilina na aw e ka akilina après ok bon era akilina e ni wala clash on to ludon non parce que donc libeda ni olute clash kela rebe mola ni ga studio ra dono shibi koroba yawo shiko nbe koroba yawo ma donc chamambe bi rap manu so mo e ka sababu ga o faili fani ni bani ni dro fasada bon nere cherla ni ga idol tu mi ne mo me fe ka ke mi je wono ne mo lu o style non kan wa kam ma nya mo ton fle oui tiens ya donc clash ni fon to be soro ni nunte oui tiens na lay da kama succès na na kuma do abina ki soro ga style kai problème fichtala ya ni ma pressé ibaka dono abenyalo abenya so nyalo so ok donc eheretu eka akilina ijumi oka ah bon bese a photo na na la tête mako ok ya donc li se ga daga soro ñoko masa dogan fengen te quoi ya donc dem senate mo chen fene donc li se ga daga soro ali waro ko chama me donc dala sano ayera munna ama uluma tana yo siraga mo delige ga mo la fili donc il era koro mu ka mo bla sirani manga ya mais sans donc il da koro tu donc clashing na na be wala jurum maro di fana mu mo dongli jurum ba fo dongli kono no se fore dongli romi mai o ni mo la fili mais dongli kal kira kile la kishina ma ba dongli dalo to gra ko ka kira fasauda dongli be daw mais fani ni bani ni town dambe mali to don wa vraiment tant chi dambe ayi ma ok famille sur le ouais ana info star wakati c'est aller na la si Geneva de fait alias Nina
D'accord, la vie. Information bene bolo kada. En filabaro bela jelen kloka. O de bingini alen Palmer. Olu temena plateau sans fait. Plateau minka ni Palmer kumana ay kuma chama fo. Kuma mi ni mogo jigla tigela. Kuma mi na ma ben bingini kan boroma. O de confirmation no concert de kunkanga ke Palmer ya ira fo ale tunkanga concert ke me ko woro boni mariage confirmation te o confirmation kuye de concert confirmation donc ama ben bingini kan bogoma ama ben Palmer yere kan bogadoma barsa ko Palmer ale profiter bingini na ko ka carrière la wulidi na amba fo ala ka jisma ke di ko frère mais fana bolen ko fe sama seku ale fara V8 kura 2022 ayo takadi Mohamed Jabima ama fo ala ka Mohamed Kishi nege toroma ala ka ke here halsa bolo ninde tumene bolo kada en flabaro bela jelen kloka merci ok Kingsa merci ngana uma si ça on continue toujours et venez avec l'intérêt nouvelle ke isho l'intérêt mumbi na shelenta ai iti ati gidi kwa te na fo ay bo ne fena la mo ne te gele na ay ni glajadi nyabo de law mo te ne la ay boy ko ma mene boka kuma passé ñoko mari ga kuma mene ga kita bla le kadnu e ka kuma mene kita bla voilà parce que ne te fega do diga do foka do to ba donc ne fega migoro ne te fega migoro bla era di awage mais ni aboka kuma dunu ñoko na donc ibi ibla kuma Nina Adam ne sano ne kele ma kuma bege problème dans la famille là comment est venue l'inspiration du morceau cerveau naturel voilà à quoi inspiration dans la vie c'est la fin fin le cerveau naturel wa fin wala fin be no est-ce que bo don tanto ay ne to do o lu te sora no on donne faire la sage cerveau naturel donc ne cerveau naturel era tagala de kuma do rebe donc len konnana I kana fere ke kan fay ga nyamana kibe na mange respect la ne te ga sirigne ne be nga ko ke bonyala o de la te ga mo ma fama donc kuma do rebe so yana ko rebe nyona ok ma kuma munu ba konnana ni ala menere donc ami o de kama mo ko fe la inspiration na choco inspiration na bon sigida la li yera te quoi donc li be daibe kuma ni yera ou be kuma mo wore de ka ya e wa soro sigida la do bi minimiser ki ga mo suguni do e telege nere me kuma yera ka ma fam me donc li da donc les kanu mena mala fonkan mais en plus de ça atim bali ka bara wore ke donc me bara wore ke à côté me donc les da donc le courant nana bo ko la fo ka kla kana chouelo kuma ni fond do e ga venir là ma fama la génétique gela e bolo voilà donc nya ira donc lin kono ou bien le costar nga me bloqué ne be soli ka wuli dora ki ka bloqué kalo mana samu na konte na sarafo dimina ni goro igo kanga barajo do awdi be senga jinye kono atemalo depuis ala kanida ni ma mo ta chwe ikana na jugo ngalo foi danela vraiment ya fama couple na kuma na me nyona quoi famille seule là ouais ok dore ok voilà quelle est votre relation avec les artistes? Les relations du même ni artiste genre bon match Koulibaly ouais bref nous revenons bon te fait la blague relation ina fo c'est-à-dire qu'on a ni me ñogona ou bien ni collaboration ma ni minu che ina fo sa ko relation ina fo si sa oni mu ira fo tukumina kwa nya soro ankun bo ni do wonche wi feni do di lakateme oni do no ko che mo ko shi ne mo boya ri woni ma no arani ni toro anga koroni mi o nga korona ni mi adam na nyo anya adam ne mi nyo ambede kele ouais au contraire na mi ra mi giru kan amu boya fambe do nya tin kora tin chano amu beteni ani mo shi te se nyo wa fo la harani mo tna se nyo ma ouais ani nana do fo ma merci na ya mi apprécier c'est bon du courage faut été ala ko do mere ani mo ko shika na se no ani mo ko se nyo ma ama na ko do no c'est agréable sur le théo ouais donc on va gagner là donc ni ne tabo là bas quoi voilà ya ma claire ya me nyoko nan sa ina la je sisa nyo obisika
vous êtes dans quel clan? En même temps, tu me aussi ça. Alors pour que le clan pour lui, Benika clan aussi ça. Les élèves font cadeau. Oh, be clan du là. Clan. Il faut ça bébé parler de là quoi, à part quoi. C'est-à-dire, il faut collaborer avec grand client on fait ou bien les faire les faire. Et be faire ça si ça est pas de sa musique et qu'on surtout et rap Benika clan de quoi. Benika parti ni do. Waaw kuma fam non mais akuma abaga kamana gam falo. Parce que ante clan non. Anti clan. Donc au fladron. Voilà, ni fladron abana nanga événement be anga manager be no ko maleta ra baragero ale masegana. Non nanga événement be donc anga manager de bo ameta. Ema on a ni joduma me nyokon don fembe mais ka foko souvent ay non. Sororo kelen non non anga niveau anga vi beno no mima ni bébé ga côté wa iga rola des fois meta fi ame baroga abena fi ame baroga bon anga baraga watu fana mo da donc ati ka chekelena ah OK je vois donc ni baraga kuma be tambe ka baraga ñoo fi ensemble donc na meta studio la do no fana jour ba dana ma programme meta studio la do fene ba dana Allah c'est fantastique OK King Savon ami ñogona bi de si sankoni fole ngoro to e dala magay e be se ga chi fembe la 600 mais ni fene ka défini fitini ni kanya sauma kala si oma King Savon ema King Savon bessiere vilain artiste et Allah a charme fitini milo e ga ni ngata na soro malen do ben wolo foro do parce que ni masala so do anga ta fait ko ngi nga e wala fa yow mali ni maraga 200% 100% les wala fa maraga ma tien fo wala fa maraga ou bien 600 ah bon c'est jamais non t'es OK alaka 600 ni ne rubrique do intikile de ni jouer défi de do mais là les sanyo o yere psika po oka auta kono pepe kata fanwore fe donc kelin dangata ba damne elila chokoroba yere la chokoroba the best chokoroba te cheganana de ifene ga sutura sa non amba cheganana latino je ne rappelle pas de assumer gawa kebe mi frege de villa ko fonna libe mimi mo de villa e bolo kono bi da de villa ata febe ana to di fali esa ke corona ay amada sa bema meu e mi ga ke voix basse di anata i vola sigaka gawa kebe gi frege de villa ko nalete mimi mo de villa e bolo kono bi da de villa e bolo kamega enjoy ndazara OK Marie e per vedere le tedesca Bingini bagaga numéro 10 Bingini bagaga ay mo gasta ko di bingini do bi magna parce que mini kilinga ko mini chain me ñoko fa mini kilinga fa ga to ko fori oni te chain do ni ma to ko fori bo le wa fo palmer ah mini palmer yoro nya fi ga mo ko to ko fon da dal OK do ngata palmer min jafa o do mera mira ga do ngi la ne ba ga do aka numéro 10 de do c'est le ko sa ko muni chain e ala sa kana na mo le sa ko no la molarité ça ne yu kazuruta OK do bi gi denga ba ga la ma nete alega dongi bada a fara timna jabi se don poza don mi se don ina ibe se don parce que ali sizaha ni dem se di fidini sa dungu ni ya ara ka duma ni be donc ni kan ni era ni be ni tellement fi jole maison bon yara tawdom na dam na rom na fo le se ga ku dem don dia ne kaura muina uyo kezore molo ni kanche foku ko kezore e abeda ane ayne fitin doron fangata ouais awa ngata ne bi isu ayo tanya do bay bon c'est ga dam ne la donc ne fe ne be il dépend nya fe ene
daminɛ de fɛ sisan i bɛ se k'o kelen de kan kɛ i bɛ dan y'u ka zoro ta yɔrɔ min na i bɛ dan yen nɔ o la ne fana bɛ se ka dɔɔnin fɔ yen nɔ de ne bɛ se ka min fara zoro kan ne b'o fara kan i b'o fara kan ni n kan cɛ fo k'u ko ko zoro ye n bolo ne y'u ka zoro ta ka taa ka fara 1 kan o kɛra 10 ye n bolo Kulubalikɛ e yɛrɛ bɛ se sɔn min na non i b'a dɔn a tɛ musique lamɛn n'o yɛrɛ tɛ walayi cɛ bɛɛ kana nkalon na sɔn in fana jara koyi non sɔn in jara vraiment walayi mais i b'a dɔn ninnu tɛ ne ka genre ye i b'a dɔn wala ne ka style tɛ ne t'a lamɛn i b'a dɔn ne bɛ nin lamɛn mɔgɔw fɛ de sinon a yɛrɛ kɔnɔ ne kɔni ne bɛ 3G mɔgɔw de lamɛn yɛrɛ 3G mɔgɔw ne b'olu de lamɛn yɛrɛ mais artiste ninnu fɛn donc ne bɛ se ka olu de da e bɛ se k'olu de da ok problème t'a la an ka taa ni 3G mɔgɔw ye ka taa mɔgɔ i bɛ se min na genre la dɔrɔn 3G la bon ni i ko k'an ka taa ni 3G mɔgɔ ye ne yɛrɛ 3G mɔgɔ ye ne bɛ taa ni yɛrɛ dɛ ayi i tɛ taa ni yɛrɛ i bɛ bɔ i yɛrɛ ka gamme de kɔnɔ pewu ka bɔ n yɛrɛ ka gamme kɔnɔ ok donc ne bɛ taa ni n ka idole la kɛ voilà cɔcɔ bafura bɛ mi god i b'i si kɛ ten nɔ bɔ ko wura de bɛ bin dunya god Babylon a gosi bob ni jugu ka ko tɛ ɲɛ la u ye taa dogo bin jukɔrɔ u ye na si kɛ te la an y'o min sirala ka na dɔn i ka si min donc n bɛ dan ok o faamuyara Dakɔrɔba an ka taa cɛw cɛ Kingstar the best Kingstar the best Ajiwan n'o y'aw yɛrɛ kɔrɔkɛ ye cɛkisɛya cɛkisɛya o tiɲɛ la o sɔn ye e y'a ye an bɛ taa bi dɛ e de ko yan sisan a kɛra bɛɛ ɲɛna n'o de fɛ fɔlikɔrɔ tɔ ye dalamaga ye nin kɛra yan bɛɛ ɲɛna sa e ko k'e bɛ se style bɛɛ la ouais aw mais sɔn in ma deli k'a lamɛn k'a ban n b'a parti fitininw dɔrɔn de mɛn ka tɛmɛ ok cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye i ka dɔ fara i jamu kan fɔ ni ba ye muso jugu ye i ma n bɛ i fɛn ninnu dɔrɔn de mɛn ka tɛmɛ vraiment i y'i débrouillé dɔɔnin sisan Kulubalikɛ e bɛ dɔn kelen ta Lili Iba Yuguba Lili Iba a titre Yuguba Baya Yuguba Yuguba Baya Yuguba Sunguru ka Baya Yuguba Sunguru bɛɛ n'i ka gobe yala kamalen bɛɛ n'i ka gobe yala an ka taa non n bɛ dan yen nɔ Kulubalikɛ sabali sa n bɛ dan ok problème t'a la a faamuyara wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma aw kana abonné an ka page la YouTube, Facebook ani Instagram i b'a taper dɔrɔn DMS TV walasa aw bɛ se ka nin jateminɛba ninnu sɔrɔ cogo min na k'u lajɛ ani partenaire n'olu ye sponsor ye an b'a fɔ dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ fɛ ka nin émission dumanba in sponsoriser aw bɛ se k'a nasɔrɔ numéro min bɛ tila ka afficher en bas de vos écrans Kingstar an ka émission na sa kuncɛyɔrɔ la an fɛ ka dɔn projet jumɛn b'aw bolo en cours bon projet caman b'an bolo komi album bila 20 janvier tɛmɛnen kɔ a b'an yɛrɛ ka page kan Kingstar officiel donc mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ na don i ka artiste kun k'a sɔrɔ i m'a fɔ ko hɔn dɛmɛ ye mun ye a b'an ka YouTube kɔnɔ yen chaîne YouTube kan Kingstar officiel ka taa k'i abonné son bɛ yen ka jigin min ka di ye ka télécharger o ye dɛmɛ dɔ ladonni anw yɛrɛ kun projet wɛrɛ bɛ kɔfɛ don n'a nataw ni Ala ma basi foyi kɛ album dɔ a ye album dɔw bɔ ou bien a bɛ ka dɔw ladon si album de bila la 20 janvier album de bila la 20 janvier si 20 janvier featuring dɔ ma featuring kɛ fɔlɔ featuring dɔ tun b'a kɔnɔ ani Dajeli ka featuring b'a kɔnɔ donc ani AB 15 ka featuring b'a kɔnɔ ani Wizi fɛnɛ ouais o y'an yɛrɛ petit frère dɔ ye Wizi an y'a décidé ka baara kɛ n'olu ye album in na fɔlɔ ok donc comme tu y'a fɔ a ye cogo min na o émission sera a kuncɛyɔrɔ la an tɛ se ka taa cogo si la ten n'aw yɛrɛ ma acapella fitinin kɛ o de ka di yan o de ka di ne ye o ka di ne ye o ka di an filɛlibagaw ye nin wagati donc an bɛ
ni miri kunu naga miri bila abe na fonga kale da shini nya kana se he gele ya dona ngani chogo de la ali tamasro kama réflexion solution te moga bolo jabe ala bolon kunta kala mako doso ka fani son foye ala kana mogo fa ki to gele ala kono morole mbebado oye duga foro muso bega foro ke u janfa gele ala ka sababu nyuma kamunye trobe denga srama fere o chinyanye ka wuli ka doga tona bi yara de kanota nga fo itala imiri tesa duba kono fari langole ni dabe nyola dabe elo shira ete maloya kisigi bolo da senga nabe minya tafanye ni janga sukune ko to e bubi yara entro de nanga tote ama janyere suno mese ka chini makasara mabaere rasta fora jaja no safeje ba chindra ke Instagram nasi flan fara so ni jara ko jugu okay besangata yes Eyo deni kadiye Chiana nga deni kadiye Ale Enga Setele Soma huko kati dine mai Ne deni kanu kabina fila fitini Fogana korobaya Masika jako Ala kani nyogo mai Kanu mai Asoma huko deni te furune mai Kone maraka eko deni emane Kanu gelema Janyama Jarabi gelema Deni go nine te kate mashife Kuna soma madine ma kaba yerefa Amour impossible Amour impossible Kote diabela ja Kote diabela Mogobe don kodola Ote jaila Kate diabela Ngate diabela Ate diabela Mogobe niga kodo kanu Ote jaila Ibe do kodola Ode damandila Kanu gelema Mogoma gosi hamida Niere jara ko dum gadde bal fologa sisa no ni jara ko dum kana to na flana ngene aya flana nga funa ngana sabana isake so to ese to ki clique ki den go danela to ya gele ouais OK merci beaucoup donc je me nyere la bi ale kera par Astoubel VIP ale ka salon situé le me kala bangoro ade ken were dala ale be déplacer kata mariage koro dinguluro ani anniversaire koro la kata maquillage VIP nous ko nyela la obsi ale la soro numéro me klaka affiché en bas de vos écrans avec chomage ante ça avec chomage avec Astouba beleke elle a des doigts magiques ale ka solution mais Astoubulu yoro ay mais ni magaji ten minon fo ya garane Nia, abami. Arajuna era di mani. Bera taucho. Why? Flami no jumo. Bera taucho. Flami toglene. Te ulu fa. Ase Senegal wordo de ba bono kona suno. Bera taucho comme Senegal e Sonte da era la blé. Ah? Sonte da e la blé. Ibla sa inde bikla ganyala sa. OK. OK, ante senga tenira. Ole bele do bela jere ma akona abonné anga page nuna no YouTube, Facebook and Instagram. Wala sa obsekani émission du Mamba Nfle. Ani partenaire no sponsorer. Ama fugo daele no bela jere ni akona anga ni émission du Mamba ni sponsorisé. Obsekana la soro numéro mbekla affiché en bas de vos écrans. Bye bye et la prochaine.